Lurus kolam minggunya, tambah ini ya. Oke, ditampilkan ya PowerPoint-nya. Good morning, church. Selamat pagi, jemaat Tuhan. It's a joy that I'm invited to preach Sangat bersyukur boleh berdiri di hadapan saudara. because I heard Pastor Nando here. I'm very relaxed. Nah, karena saya katanya ada Pak Nando di sini, dia sangat rileks. We are on the same track, Nah, karena kami berasal dari suku yang sama katanya. same school, Sekolah kami sama, sama-sama same sekolah purpose, dan tujuannya sama. same Jesus, Dan Tuhan Yesusnya sama, same Spirit. rohnya sama. Because of that, very relaxed. Dan maka itu kita bisa rileks. Let's pray. Mari kita berdoa. Father, we thank you Bapa, kami bersyukur for your holy presence in this place. untuk hadirat-Mu yang sungguh nyata di tempat ini. For wherever 2 or 3 or more gather in the name, Lord, you say you will be among us. Firman-Mu berkata 2-3 orang berkumpul dalam nama-Ku, Engkau hadir And we di believe, tengah-tengah. Lord, you will do mighty to your people that's Dan dari present here, percaya Tuhan, Engkau akan bekerja luar biasa di tengah-tengah umat-Mu pagi hari ini. especially to the sharing of your word. Khususnya Tuhan ketika firman And diberitakan. we pray, Holy Spirit, Kami berdoa Roh Kudus, you know each and every one of us by Engkau name. mengenal kami satu persatu. Lord, you do a mighty works in their Tuhan, lives bekerjalah dalam hidup kami. to the simple preaching of your powerful words Melalui pemberitaan firman-Mu yang berkuasa ini Tuhan. that comes only from the throne room of your beautiful Biarlah itu hanya place. berasal daripada surga tempat-Mu berada. Thank you, Jesus. Terima kasih Tuhan In the Yesus. name of Jesus, I pray. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Amin. Today I want to share with you a very simple statement, living faith in the life of Christ Jesus. Jadi Bapak ini bilang tema khotbahnya hari adalah hidup iman di dalam kehidupan Yesus Kristus. Many of us come to church Banyak kita datang ke gereja, hoping to learn something from the Lord that touch your life. kita pasti punya ekspektasi, kita mau ada firman yang menjamah hati kita. And by the grace of God and the word we preach are from the throne room of God's grace. Dan puji Tuhan, kita akan mendengar firman setiap hari Minggu di gereja kita melalui betul-betul berasal dari Tuhan. So you hear the word of God. Jadi ketika saudara mendengar firman, Don't look at our two handsome face. jangan lihat kami berdua yang di depan If you ini. look at our two handsome face, you are finished. Nah, kalau hanya berdasarkan muka kami yang di depan ini, selesai kita sudah. Hear the word of God. Yang kita lakukan adalah mendengar firman Tuhan. Praise be to God. Puji Tuhan. And because of that, Dan oleh karena itu, I want to emphasize a topical subject today. Bapak ini mau memberikan highlight atau menekankan pada hal ini. Living faith. Hidup beriman. Because if you have the living faith in the word of God, Jika iman kita hidup di dalam firman Tuhan, you will experience supernatural faith. kita akan mengalami iman yang supernatural. This supernatural faith comes from the sovereignty of God, Dan iman ini tidak ada hubungan dengan kita, tetapi murni daripada anugerah Tuhan who will saja. understand your heart, Yang mengenal hati who will kita, understand your yang character, mengenal karakter kita, and understand your dan purpose. mengetahui tujuan hidup kita. See, God wants to bring each and every one of us to His new destiny. Dan Tuhan ingin membawa setiap kita kepada tujuan dalam hidup. And that's why the word of God has to be preached. Makanya firman Tuhan harus diberitakan. And it will be received by each and every one of us here. Dan kita akan menerima, setiap kita di sini tak ada yang terlewat. Though the same word has been preached, Firman itu ketika diberitakan, firman yang each sama. and every one the Holy Spirit will speak to. Tapi setiap kita, Roh Kudus cara ngomongnya berbeda-beda. The interpretation will be different Mungkin pemahaman saudara berbeda, from the Holy Spirit. tapi itu berasal daripada Tuhan. Hallelujah. Haleluya. So please open up your ears to hear. Makanya buka telinga kita untuk mendengar, Hallelujah. buka hati kita untuk menerima. Scripture reading. Sekarang kita membaca kitab. Traditional. Ya, ini kita cara tradisional kata Bapak ini ya. Scripture reading from Hebrew 11:6. Here you read. Kita akan membaca dari Ibrani 11 ayat 6. Ya. Tanpa iman ya kan? For without faith, it is Tan- impossible to please God. tanpa iman tidak mungkin berkenan kepada Tuhan. And whoever draws near to God Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, must believe that He exists. ia harus percaya bahwa Allah ada. Not only that He will reward those who seek Him. Jadi katanya apa? Siapa yang berpaling kepada Allah. So the key word here is faith in the Word of God. Jadi kata kuncinya di sini adalah iman itu kepada firman So Tuhan. it's a responsibility of the church
to always disciple his people. Jadi tanggung jawab tugas kita sebagai gereja adalah memuridkan umat Tuhan. Not only just a believer, Bukan sekedar orang percaya saja, but to be a disciple of Jesus. tetapi menjadi murid-murid Who Tuhan are willing to give his life unto the Lord. yang rela memberikan hidupnya kepada And to Tuhan experience that his presence is very real. dan betul-betul mengalami hadirat Tuhan dalam hidup. If you believe. Kata-kata kuncinya adalah siapa yang percaya. So please believe the word of God. Jadi saudara, kami berharap kita semua di sini percaya kepada firman Matthew Tuhan. 6:33. Matius 6 ayat 33. First seek the kingdom of God Firman Tuhan berkata, carilah dahulu and kerajaan his Allah righteousness, dan kebenarannya, and all these will be added unto you. maka semuanya itu akan ditambahkan. Why the kingdom of God? Kenapa kerajaan Allah? When Christ came, Ketika Tuhan Yesus datang ke bumi, he revealed the kingdom of God, Tuhan Yesus menyingkapkan melalui pengajarannya apa itu kerajaan the Allah. kingdom of our Father. Kerajaan Allah Bapa kita. So we who are Indonesian citizenship, Nah, kita semua di sini orang warga negara Indonesia. you have another passport. Saudara punya paspor, yang Who punya is paspor. a citizen of the kingdom of heaven. Saudara, waktu kita menjadi warga negara kerajaan Allah, So there are two kingdoms now at works in Indonesia. nah, kita juga punya paspor kerajaan saudara. Jadi The sekarang kingdom of the world di Indonesia ada dua kerajaan, kerajaan dunia and kingdom of God. dan kerajaan Allah. So there are two spheres of influence. Jadi ada dua yang mempengaruhi kita. Don't play. Nah, jangan main-main. But if you know the truth, Tetapi firman Tuhan, jika engkau mengetahui kebenaran, the truth will set you free. kebenaran itu akan memerdekakan saudara. Berikan kebenaran yang luar biasa bagi Tuhan. Hallelujah. And that's because of your faith that they are given to you. Nah, ini kunci dari iman. Iman yang sudah diberikan This Tuhan kepada faith is saudara. not my faith. Iman ini bukan iman saya. It is a gift of the Holy Spirit. Itu adalah karunia dari Roh Kudus. So we always honor God with the faith that He given to us. Jadi waktu kita menerima iman itu, kita menghormati Tuhan. So we must open our heart. Nah, jadi maka kita harus membuka hati kita. Lord, give me your faith. Tuhan, berikan aku iman. Then He will act. Dan Tuhan akan memberi, saudara. So very simple, very easy, but sometimes don't have application. Jadi sederhana, sangat gampang, tapi kadang-kadang mengaplikasikannya susah. Because many of us living a defeated life. Karena banyak orang percaya hidupnya justru dalam kekalahan. We must be always victorious. Harusnya kita orang percaya selalu hidup dalam kemenangan. Praise be to God. Puji Tuhan. So if any one of you who think that they're living a defeated life, please listen to the word of God. Nah, That's what jika hari ini saudara mengalami dan merasa kalah, hari ini saudara dengar firman Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Do you believe the word of God? Saudara percaya firman Tuhan? Praise be to God. Puji Tuhan. Romans 8:28. Roma 8 ayat 28. For we know Kita tahu sekarang that those who love God, bahwa Allah turut bekerja all things works together for good. dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Not to everybody, not to all Christians. Nah, bukan hanya kepadanya, tapi dibilang bagi mereka yang mengasihi For Dia, those who are called according to His purpose. yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana. So we understand that God has His purpose for each and every one of us. Jadi dari pernyataan ini, Tuhan sebenarnya punya panggilan dalam setiap hidup. In the kingdom of God, there are many work, many department, many job, many work. Di dalam kerajaan Allah ada banyak departemen, ada banyak pekerjaan-pekerjaan khusus. So we must ask God, what is your purpose for me? Jadi hari ini kita harus tanya Tuhan, Tuhan apanya tujuanmu dalam hidup? Have you ever asked God, God, what's your purpose for me? Apakah pernah kita bertanya, Tuhan apanya panggilanmu dalam hidupku? What is your salvation for? Apanya tujuan keselamatan yang kuterima? Because the world always thinking of salvation as blessing. Karena dunia ini selalu berpikir tentang keselamatan, berkat, dan berkat. Which is true. Yang mana itu tidak salah, Provided benar. the blessing come from God. Karena berkat itu berasal daripada Tuhan. Not the blessing of this world. Bukan berkat yang dari dunia ini. Praise be to God. Puji Tuhan. And because of that, Dan karena itu, you must understand what is living faith. kita harus mengerti apa itu iman yang hidup. This is my introduction. Ini introduction ya, baru Ya. kata pengantar ternyata ini saudara-saudara ya. Ini baru kata From pengantar. introduction, okay, then I go to my testimony. Nah, jadi setelah nanti kata pengantar, Bapak ini kesaksian. Then from testimony, I began to understand God's word.
Baru setelah itu kita akan mulai memahami cara kerja Tuhan. And I began to understand what the blessing of God is. Dan Bapak ini mulai menyadari apa itu berkat Tuhan. Not as the world see, Ternyata bukan seperti cara dunia but melihat, what the word of God says to me. tetapi berdasarkan apa kata firman Tuhan. So if we have the word of God inside us, Jadi ketika firman Tuhan ada dalam diri kita, believing every word that God speaks to us, untuk mempercayai setiap firman yang diberitakan kepada our kita, Father God will be very pleased. Bapak kita yang di surga itu pasti sangat senang. When the Father of God is very pleased with you or me, Ketika Bapak kita di surga itu senang, anything you ask, He will give it to you. apapun yang kita minta pasti dikasih. Because you are seeking a Father. Karena kita menyenangkan hati Tuhan. Which is the purpose of why He sent His Son to die on the cross. Itu makanya Tuhan Allah Bapa mengutus Yesus anaknya untuk mati di kayu salib. So that we who were sinners have now become children of God. Sehingga kita orang-orang berdosa hari ini menjadi anak-anak Allah. These children of God is not by money, Anak-anak Allah kita not by gold, bukan karena uang, bukan by the karena emas, breath, by the death of His Son, that He bled His life, His blood for you. tetapi hanya karena darah Yesus tertumpah bagi saya dan saudara. Because the death of His Son, Harganya itu kematian Yesus. His only begotten Son. Anaknya yang tunggal itu mati buat That's the kita. expression of the love of the Father for you and for me. Itu adalah ekspresi betapa sayangnya Allah Bapa itu So kepada we saya dan must saudara. value the love of our Father in Makanya action. kalau kita betul-betul memahami ini, kita akan melihat begitu besar kasih Allah. Hallelujah. Amin. So if God the Father can sacrifice His Son, punish His Son for you and for me, Jadi kalau Tuhan yang rela, Allah Bapa rela memberikan Yesus kepada kita, what is there if I suffer a little bit for Him? kenapa rupanya kalau kita sedikit menderita mungkin karena pelayanan? Hallelujah. Haleluya. I want to share with you my testimony. Bapak ini mau bagikan kesaksiannya, saudara. I was baptized in 87. Bapak ini dibaptis tahun And you know 1987. how old I am now. Jadi udah bisa kita tebak berapa tuanya dia ya. Dia 87 dibaptis. Yeah. And I was a pagan worshipper. Dan dulu Bapak ini penyembah berhala. So from then on, I'm doing my business. Jadi setelah itu dia mulai berbisnis. And when I began to learn about God's work, I apply God's work in my life. Ketika dia belajar kebenaran firman Tuhan, diaplikasikannya dalam kehidupan. And the more I learn about the Word of God, the more I want to serve God. Semakin dia mengenal firman Tuhan, semakin dia ingin melayani Tuhan. But my understanding of serving God is I want to be a pastor. Tapi pada saat itu dia memahami pelayanan itu adalah menjadi pendeta. To serve God is to be working in the church. Untuk melayani itu artinya berarti bekerja di gereja. Today I want to make sure that this is wrong. Bapak ini mau bilang hari ini sama saudara, itu salah. Let us renew our mind. Mari kita memperbaharui pikiran kita. Then I began to have a vision. Baru Bapak ini mulai melihat sebuah visi. Because for many years, for more than 12 years, I was seeking God all the time. Sejak saat dia lahir baru itu 12 tahun dia terus menggali kebenaran firman Tuhan. Then God began to speak to me. Kemudian Tuhan mulai berbicara kepada Bapak ini. Because of the living faith that I continue to search for Him. Karena apa? Karena iman yang hidup itu dia terus latih. Dia cari Tuhan. 12 years 12 tahun, saudara. to understand what God wants me to be. Dia akhirnya menemukan apa yang Tuhan panggil dalam hidupnya. Much better than Moses. Lebih bagus dari Musa ya. Moses 40 years. Musa 40 tahun. I 12 years. Dia 12 tahun. Kita berikan tepuk tangan dulu. Lebih bagus dari Musa. 12 tahun ya. So we don't tell God how many years, okay? Kita nggak perlu bahas berapa tahun kepada Tuhan. Continue to believe and persevere in the Word of Yang God. penting kita tetap percaya, tetap berdiri teguh dalam firman Tuhan. Why is that so? Kenapa? Every word that Jesus speaks is not common sense. Setiap omongan Tuhan Yesus itu bukan logika dia. That is revelation sense. Itu namanya pewahyuan. And that's complete. Dan itu sempurna. If Jesus said, I
I love you. Kalau Tuhan Yesus bilang, aku mengasihimu, I'll give you eternal life if you aku believe in me. memberikan engkau hidup yang kekal jika engkau percaya, That's complete. itu selesai. Tak ada lagi. That's ultimate. Itu sudah final, sudah. No, nothing can change. Tidak ada yang bisa mengubah. This is who kenyataan. Jesus is. Itulah Tuhan Yesus kita. He's a covenant keeping God. Dan dialah Allah yang memegang janjinya. He's a God who promised you Ketika dia berjanji, and saudara, He's faithful with you. dan dia akan setia atas janjinya. And you're always living inside you. Dan dia, Tuhan Yesus, selalu hidup dalam hidup So kita. don't play. Jadi jangan main-main. If you're thinking of the world again, Nah, jika pikiran kita dikit-dikit dunia, the Holy Spirit will. Roh Kudus gedor hati kita. It's very painful Nah, itu dia ya. when you follow the world. Jika kita mengikuti dunia, saudara, sangat menyakitkan. That's who Jesus is. Jadi Yesus pengen kita selalu dalam dirinya. Can you see Jesus? Saudara, bisa saudara lihat Yesus? You can't. Kita tak bisa lihat. If you can see Jesus, no more faith. Jadi kalau saudara udah bisa lihat Yesus, tak perlu iman lagi. You must have living faith. Kita harus punya iman yang hidup, saudara. When you look at Pastor Nando, Ketika saudara lihat Pak Nando, katanya, does he look like Christ-like? apakah saya seperti Yesus, rambut botak? Did he bully you? Apakah seperti Yesus? Did he take advantage of you? Apakah saya mengambil kesempatan? Did you do everything for him? Apakah Are you doing everything for yourself apakah Pak Nando mengerjakan kepentingan dirinya sendiri or for Jesus? atau untuk Tuhan Yesus? Only you know. Hanya saudara yang tahu. But I see that he's living faith in Christ. Tetapi Bapak ini bilang, saya bisa lihat Pak Nando And he's living for adalah Christ. imannya sedikit untuk Yesus. He's living for Christ. Dan dia hidup untuk Tuhan Yesus. That's the Christian. Itulah orang Kristen. Hallelujah. Haleluya. So have a living faith. Jadi mari kita punya iman yang hidup. Then I explain to you. Jadi Bapak ini tadi sudah jelaskan. Common sense falls short. Jadi selanjutnya, jadi logika kita itu gagal. Common sense means the wisdom of the world. Jadi logika itu kan berasal dari cara berpikir dunia. What you learn from school. Kita belajar di What you sekolah. learn from your parent. Apa yang diajari orang tua kita. What you learn from your friend. Apa yang kita belajar dari teman These kita. are all fall short of God's glory. Itu gagal, saudara. This is common sense. Itu namanya logika. If God asked me to go to China, Contohnya ketika Tuhan panggil Bapak ini pergi ke Cina. common sense. I cannot speak Chinese. Logikanya kan, aku tak bisa bahasa Cina. That's common sense. Itu namanya logika. But Jesus said, go. Tetapi Tuhan bilang pergi. That's revelation sense. Itu namanya pewahyuan. There I go. Maka Bapak ini taat, dia pergi. No money. Tak ada duit, Do not know how to speak Chinese. tak tahu bahasa Chinese. I'm Chinese lah. Bapak ini by the way orang Cina, bukan orang Batak ini. Tapi orang Cina bukan Cina. Tapi ini Cina bukan Cina, kata dia. I cannot read and write Chinese. Dia nggak bisa membaca dan menulis tulisan Cina. Banana. Ini pisang ini, katanya. Orang putih semua dalam. Tapi di dalamnya putih, katanya. Even I sleep also I dream in English. Bahkan dia tidur pun mimpi bahasa Inggris dia. Even I study my maths also English. Matematika dia pun semua bahasa Inggris. I think in English. Dan dia berpikir pun bahasa Inggris. Then go to China. Tapi Tuhan minta dia pergi ke Cina. Common sense. Mati Logika lah. mati. Mesti mati ya. Udah mati lah dia. Common sense. Itu logika berpikir namanya. Bagus saya go. Tetapi Tuhan bilang pergi. I go. Dia taat, dia. That's revelation sense. Itu namanya pewahyuan. So faith is something, a substance that we hope for but evidence not seen. Jadi iman itu apa tadi? Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti daripada sesuatu yang tidak kita lihat. You understand? Saudara paham? Everybody understand, Jadi semua orang paham, but no application. tapi menerapkannya susah. Yeah. I don't know what he saw his wife in the school here. Ketika saya katanya bertemu dengan istri saya di sekolah. So this school is not a Bible teaching school. Sekolah BTS ini ternyata bukan sekedar sekolah More Alkitab. than a Bible teaching school. Bukan sekedar sekolah Alkitab, tapi lebih daripada sekolah Alkitab, saudara. This school here matchmake. Sekolah ini ternyata juga sekolah perjodohan, saudara ya. Many of you matchmake here. Saudara lihat banyak di sekolah ini jadinya suami istri. Because you do not know, I know. Saudara mungkin nggak tahu, tapi Bapak ini tahu. You do not know my history. Tapi saudara nggak tahu kisah cinta Bapak ini. By the grace of God,
Oleh karena kasih karunia I was here already in 1998 Bapak ini sudah ke sini sejak tahun with 98 Dr. Tan Kok Peng. dengan Dr. Tan Kok Peng. How he started this church. Bagaimana dia memulai How he gereja? started the school. Bagaimana dia mulai sekolah ini? How he started with the people around here. Bagaimana dia memulai dengan orang-orang di Batam? So he saw his wife. You know. Oh. Dan satu kali saya melihat istri saya, Common saya, sense. logika. I think this was my wife. Ini cocok ini jadi istri ini. But after married, Tetapi setelah menikah, revelation come. pewahyuan muncul katanya. He act by faith. Dia bertindak dengan iman. He loved his wife not because he loved his wife. He loved his wife because Jesus told him to marry his wife. Jadi Pak Nando mengasihi istrinya bukan karena dia mengasihi istrinya, If he used tetapi karena Tuhan yang suruh. If he used his flesh to marry his wife, it's finished. Kalau Pak Nando menggunakan logikanya menikahi istrinya, maka selesai sudah. Within 3 years, guaranteed divorce. 3 tahun pasti bercerai. But because he loved his wife and married his wife because he heard from God, Tetapi karena dia menikah karena mendengar suara Tuhan, this marriage is eternal. nah pernikahan ini kekal sampai selama-lamanya. Hallelujah. Amin. So whatever you do, Jadi saudara, apapun yang engkau lakukan, report to God. laporkan ke surga. Pray to God. Berdoa kepada Tuhan. And God will give you the answer. Maka Tuhan akan memberikan engkau jawabannya. Because you have reported, Karena kita sudah laporkan, recorded in heaven. sudah dicatat di surga. And God will do everything for you. Dan Tuhan yang akan mengerjakannya bagi That's saudara. called faith in the Itu word of God. namanya iman di dalam firman Tuhan. Hallelujah. Haleluya. Now I hope your faith is increasing now. Nah, saya berharap iman saudara mulai agak meningkat. Some of us are sick. Mungkin ada beberapa kita sedang sakit. Some of us lack money. Mungkin saudara beberapa di sini dompetnya lagi Some terganggu. they are not married, looking for husband. Some Ada looking for mungkin yang wife. lagi mencari jodohnya, cowok mencari suami, mencari istri. So you must have living faith Saudara harus punya iman yang hidup in Jesus Christ, di dalam Tuhan Yesus Kristus. not in the idols there. Bukan kepada berhala-berhala di luar sana. Not living faith in pastor. Bukan iman kepada pendeta, saudara. You talk to God. Saudara ngomong sama Tuhan. You pour out everything to God. Ceritakan semua kepada Tuhan. God hears. Dan Tuhan kita Tuhan yang mendengar. This Jesus Nah, Tuhan Yesus kita ini is the omnipresent God. Allah yang maha hadir. He always glorified the Father. Dan Tuhan Yesus selalu memuliakan Allah And He Bapa. must act. Dan dia selalu bertindak. Praise be to God. Puji Tuhan. Sometimes common sense. Selanjutnya, kadang-kadang logika. There is a truth revealed. Ada kebenaran yang disingkapkan. And that's why Kadang-kadang. we have practical Nah, experience. itu namanya pengalaman yang That's terjadi. why we give testimony. Maka kita sebut itu I kesaksian. very easy lah. I use his testimony. I don't use my testimony. Nah, tadi Bapak ini pintar dia kasih testimoni saya bukan testimoni. You know how I love my wife? Bagaimana dia mengasihi istri? Cannot tell. Rahasia karena istrinya ada di sini. Fine. My wife here. Nanti tanya sama istrinya. Go back. Ah. That's why I use testimony. Waduh. Bapak, Nevertheless, jadi walaupun begitu, it is a gift of God for me. itu adalah pemberian Tuhan yang That's menikahi. why both of us live happily ever after. Makanya dia dan istrinya hidup selalu bahagia, saudara. Amin. Problem in our family is no problem Masalah dalam keluarga mereka tidak lagi jadi masalah. because of whom we believe. Karena siapa yang keluarga ini percayai? God who created the heaven and the earth and everything in it. Tuhan yang menciptakan jagat raya ini. This is whom we believe. Itulah Tuhan yang mereka percayai. So same as this church. Sama seperti gereja kita ini. Whom did you believe? Siapa yang saudara percayai? Not the church. Bukan gereja, bukan gedungnya. Not in your pastor. Bukan kepada pendeta-pendeta saudara. Believe in the word of God. Percaya kepada apa kata Tuhan. Hallelujah. Amin. And the word of God is Christ Jesus, Dan firman Tuhan itu tentang Yesus Kristus. who will make flesh and dwell among men. Ya, firman itu menjadi daging, ya, menjadi manusia dan hidup di tengah-tengah So kita. his ministry on earth was talking about the Father, the glory of the Father. Dan kehidupan Yesus selama di bumi, pelayanannya menceritakan tentang How kemuliaan. human beings were created in God's image and turned away from God. Bagaimana Tuhan menciptakan manusia sesuai dengan rupa dan gambarnya, tetapi manusia Ya. berpaling.
But God said through Jesus we come back to God. Tetapi melalui Yesus kita diterima And kembali. the truth is in the Bible. Dan kebenaran itu ada dalam Alkitab. So you must have the faith, the living faith. Makanya kita harus punya iman yang hidup, saudara. That was pleases God. Itulah di dalam Yesus Kristus. Itu Haleluya. hati Tuhan. Haleluya. So if you really believe the word of God, Jadi saudara, jika saudara betul-betul percaya kepada firman Tuhan, everything is settled. semuanya selesai. Anyone have any more problem? Ada lagi di sini punya masalah? No. Be practical. Kita sangat-sangat relevan aja. I still have problem. Bapak ini masih punya masalah. But what do I do? Tapi apa yang Bapak ini lakukan? I report to God. Dia laporkan kepada Tuhan. My God is an ever-present God. Karena Allah saya adalah Allah yang selalu hadir. Omniscient God. Dia Allah Maha Tahu. Omnipotent God. Allah Maha Kuasa. Who created the heaven and the Yang earth. menciptakan jagat raya ini. Who decide my tomorrow. Yang menciptakan masa depan Bapak ini. I just report to God. Jadi dia laporkan nanti kepada Tuhan. Because I believe the word of God. Karena dia percaya apa kata firman Tuhan. That's why God said, always pray. Makanya firman Tuhan berkata apa? Senantiasalah berdoa. I have a good relationship with God. Jadi Bapak ini bilang aku punya hubungan yang baik dengan Tuhan. In the 100%, my wife and my now, 90%. Oh, what? Still got 10% short. To God. No, our relationship. Oh, kata dia hubungannya dengan Tuhan baik 100%, tapi kalau sama istrinya 90% katanya. Ada 10% Still belum. short, yeah. Ada sedikit belum sampai katanya. But this 10% when come to me and my wife, Tetapi ketika bicara 10% dalam di hubungan mereka, I go back to the 100%. dia selalu kembali kepada yang 100% itu. Lord Jesus, Tuhan Yesus. you know I love my wife. Tuhan, kau tahu aku sayang sama istriku. Sometimes you don't listen to me. Tapi kadang-kadang kalau istriku ini gak mau dengarkan omonganku, Tuhan. Is it my problem or her problem? Ini masalahku atau masalah dia? I know you have no problem. Aku tahu Tuhan kau tak punya masalah. Help me, Lord. Tolong aku, Tuhan. Tomorrow, my wife come. Besoknya istrinya udah datang. Halo sayang. Who changed my wife? Siapa yang mengubah istri Bapak ini? Who changed me? Siapa yang mengubah hati Bapak And ini? who will change you? Siapa yang mengubahkan hati saudara? University certificate? Apakah karena ijazah saudara? Doctorate? Atau saudara jadi doktor? No use. Itu tak berguna. Jesus will change my wife and change me. Tuhan Yesus kok yang mengubah hati mereka berdua. That is called living faith in Ini the word of God. namanya iman yang hidup kepada firman Tuhan. When you have living faith in the word of God, Ketika kita punya iman yang hidup kepada firman, God is very pleased. Tuhan sangat senang. And God will never sit down. Dan Tuhan gak pernah dulu, He saudara. will come down from the throne room of His grace Dia akan datang dari tahtanya itu and will act dan bertindak to show me the way, the truth, and the life. untuk menunjukkan jalan kebenaran dan hidup itu. So we have an avenue now. We can pray. Jadi kita sekarang saudara sudah punya alat itu, yaitu berdoa. That is how living faith works. Itulah cara iman hidup itu bekerja. Praise be to God. Puji Tuhan. That's why we give testimony glorifying God. Makanya waktu kita memberikan kesaksian, itu memuliakan nama Tuhan. And faith has to be tested and tried. Dan iman kita itu perlu melewati ujian dan tantangan. I began to learn about the call of God in my life, I think 12 years. 12 years after you receive Christ. Yeah, no, 12 years, yes. Jadi Bapak ini mulai menemukan panggilan hidupnya itu setelah 12 tahun dia menerima Tuhan Yesus. And it was after 12 years that I began to understand. Setelah 12 tahun dia mulai memahami. Of course, some of you may take even 3 years, 1 year, I don't know. Beda-beda, mungkin ada yang cuma setahun, ada yang 3 tahun. Yeah, but don't worry. Tapi jangan khawatir. Just seek God and ask God and question God. Bagian kita adalah betul-betul memahami firman Tuhan, bertanya kepada Tuhan. Because He's ever present. Karena dia maha hadir. Yeah. So no problem. Jadi jangan khawatir masalah lama. He's not like any other religious teacher. Kenapa? Karena Tuhan Yesus bukan seperti guru atau Tuhan yang lain. He resurrected. Dia adalah Allah yang bangkit. And for 40 days He appeared before His people. Dan 40 hari lamanya dia menunjukkan dirinya kepada And He said that I'm orang. going back to the Dan Father. dia berkata, aku akan kembali kepada Bapa. Yes. And I'll be with you always.
Dan dia berjanji, aku akan menyertai engkau senantiasa all day long of your life. sepanjang umur hidup saudara. So when I go to the laundry place, Ketika bapak ini pergi laundry ya, ke mesin koin itu ya, maybe a terrible place, atau ke tempat-tempat yang parah, and yang I'm mungkin going, yang berbahaya. Ketika dia pergi ke situ, God is with me always. waktu bahaya dia Tuhan So I make sure menyertai. I constant, reverse gear. Atau mundur dulu, mundur. Yeah. Kalau kita nggak mengetahui Tuhan menyertai kita. God is real, Tuhan kita itu nyata, saudara. but you cannot see Him, you cannot touch Him, Kita memang nggak bisa lihat, but nggak you bisa can sentuh. experience Him. Tetapi kita bisa mengalami Tuhan. Who this is Jesus. Siapa itu Yesus, saudara? Hallelujah. Haleluya. Is God very real in your life? Apakah Tuhan betul nyata dalam hidup saudara? Amin. We must live and breathe for Him. Kita harus hidup dan bernafas untuk Tuhan. What God said Apa yang Tuhan katakan to you and to me, kepada saya dan saudara, that's settled. itu menyelesaikan semua. Sudah tak bisa lagi diganggu gugat. That is who Jesus is. Itulah Tuhan Yesus kita. God said, Tuhan berfirman, let there be light. jadilah terang. Pop, like it. Tiba-tiba terang itu jadi. Matahari belum ada pada saat itu. And Jesus said, I love you. Dan Tuhan Yesus berfirman, aku mengasihimu. Do you believe Jesus love you? Apakah saudara percaya Tuhan Yesus mengasihi saudara? Yeah, but God is holy. Dan Allah kita itu kudus. But we are sinful. Tapi kita orang berdosa. Always living I, me, and mine. Hidup kita selalu saya dan saya. So we must change. Kita harus berubah. No more I, me, mine. Jadi tidak hanya bicara saya dan saya. God, what do you want me to do? Sekarang kita bisa bertanya, Tuhan, apa yang mau aku lakukan? So when I have problem with my wife, Jadi kalau saya punya masalah dengan istriku, I don't use the law of the country. aku tidak pakai hukum negara tersebut. I don't sue her. Aku tidak menuntut istri saya Complain about her. atau komplain tentang istrinya. No use. Tak berguna itu. Go back to God. Kembali kepada Tuhan. And He will restore. Dan Tuhan akan pulihkan. Provided we are humble Dan menunjukkan kita rendah hati. and believe whom we believe. Dan kita percaya kepada yang kita percayai. Hallelujah. Haleluya. Because of His resurrection and His coming again. Dan karena Allah kita sudah bangkit dan Dia akan kembali lagi. That's why we have been set apart from Indonesia. Kita sudah dipisahkan ya dari Indonesia. To fulfill His purpose for Indonesia. Untuk memenuhi panggilannya dalam hidup kita di Indonesia. But our condition is to be obedient to His word. Tetapi apa yang penting adalah kita taat kepada firman. I must join a church that is mission minded. Dan bergabung dengan gereja yang punya hati misi. And a church that is godly and moving in the word of God. Dan gereja yang bergerak di dalam firman Tuhan. As a body of Christ. Sebagai tubuh Kristus. And you will lack nothing. Dan kita tidak akan kekurangan apapun kata-kata. Because of I believe. Itu adalah iman Bapak ini. By the grace of God. Oleh karena kasih karunia I began to obey the word of God. Dia mulai taat kepada firman Tuhan. And He do everything for me. Dan Tuhan bekerja melakukannya bagi Bapak ini. Hallelujah. Haleluya. There's no faith in the word of Itu God. namanya iman kepada firman Tuhan. God said it. Ketika Tuhan berfirman, But it doesn't make sense. tapi kadang-kadang tidak masuk akal, I believe it. dia tetap percaya. Because I know whom I believe. Karena dia tahu siapa Tuhan yang dia percaya itu. That is called living faith. Itu namanya iman yang hidup. Of course, it's additional to living faith. Itu sebab tambahan daripada hidup dengan iman. There is also another faith that He will reveal. Ini adalah iman yang Tuhan akan singkapkan kepada saudara. Supernatural faith. Iman yang supernatural. I do not know. Bapak ini nggak tahu. But I know whom I believe. Tetapi yang dia tahu siapa Yesus. Yang But He said that the Lord heals those who are sick. Dan firman Tuhan berkata, Tuhan menyembuhkan orang yang sakit. I'm not a doctor. Bapak ini bilang, aku bukan So when dokter. people who are sick come forward, Jadi ketika ada orang sakit datang kepada Bapak, in the mighty name of Jesus, be healed. di dalam nama Yesus sembuh. I don't look at the problem. Bapak ini nggak tahu. I look at whom I believe. Dia nggak lihat sakitnya, dia lihat Yesus yang dia. And I don't decide the result.
Dan bukan dia yang memutuskan hasilnya. Because I know what He will do. Karena saya tahu apa yang Tuhan akan kerjakan. God knows me, God knows you. Tuhan mengenal saya, Tuhan mengenal saudara. We were all created in His image and likeness. Dan dia menciptakan kita di dalam gambarnya. And all of us have been called according to His Dan purpose. kita semua dipanggil sesuai dengan panggilan Tuhan. Not because you want to serve God, you must become a pastor. Jadi untuk melayani Tuhan itu tidak harus jadi pendeta, saudara. That one is the half truth. Itu setengah kebenaran. Half truth is not truth. Jadi kalau setengah kebenaran berarti bukan kebenaran. There is a 95% missing the missiological understanding. Dan itu meleset 95%. God ministry is in the marketplaces. Justru pelayanan Tuhan juga ada di God is not only pekerjaan. God is not only in the church. Jadi Tuhan bukan hanya di gereja ini saja. God is in the marketplaces. Tuhan ada di pekerjaan saudara. Where many of them haven't heard of Jesus. Banyak dari rekan-rekan saudara tidak pernah mengenal Yesus. They never experienced the character of Jesus. Mereka belum pernah mengalami karakternya They Yesus. don't understand the purpose of Jesus. Mereka tidak mengenal tujuan Yesus. So service is not only in the church. Jadi pelayanan bukan hanya di gereja, saudara. Out in the field. Saudara ada di tempat-tempat saudara And bekerja. because of that, Oleh karena itu, I pray that your mind has to be changed. doa Bapak ini adalah pikiran saudara dirubahkan. Hallelujah. Haleluya. Wherever you are, God's presence is always with you. Dimanapun saudara berada, hadirat Tuhan ada di situ, saudara. If you do monkey business, God is crying and it's very sad. Saudara, jika saudara melakukan hal yang aneh-aneh, Tuhan sedih. Meaning the church is not expounding the word of God. Artinya kita tidak memberitakan kerajaan Allah itu. God paid the price of His Son on the cross for you and for me. Tuhan Yesus sudah membayar harga yang mahal di kayu salib untuk saya dan saudara. If God can pay the price of His Son's death on the cross for you Jika and for Tuhan me, rela memberikan anaknya mati di kayu salib buat saya dan saudara, what more He cannot do for you? apa yang tidak mau diberikannya kepada His kita? only requirement is please obey my word Yang dia minta dari kita adalah percaya dan melakukan firman Tuhan. and gather with the people who really study the word of Dan God. berkumpul bersama-sama dengan orang-orang percaya. These are my 10 commandments to you. Ini adalah perintahku kepadamu, kata Tuhan. Love one another as I have loved you. Saling mengasihilah sesama kita seperti aku mengasihi engkau. Hallelujah. Haleluya. Most of the people you cannot love are actually your enemy. Saudara, orang yang paling susah kita kasihi adalah orang yang kita Enemy very difficult to love. musuh kita, mungkin orang yang jahat sama kita, sangat sulit. But don't forget, Tetapi jangan lupa, we were enemies of God. kita dulunya adalah musuh Tuhan. We do monkey business out in the Kita marketplaces. sering tipu-tipu di pekerjaan. Yeah, we cheat, Nah, we bluff. kita tipu, kita bohong. Yeah. But now we become a children of God. Tetapi Tuhan tetap mengasihi kita, bahkan mengangkat kita Our menjadi mindset anak. has to be changed. Pikiran kita mulai dirubahkan. We have to be allow God to use us Dan kita mengizinkan Tuhan memakai kita in the marketplaces di tempat-tempat kita where bekerja, nobody experience God. yang dimana orang banyak belum mengalami Tuhan. So not because you are clever, Bukan karena kita pintar, not saudara. because you are smart, Bukan karena kita cerdas. because God's Holy Spirit is in you. Tetapi karena ada Roh Kudus yang tinggal dalam diri We kita. depend on the Word of God. Kita bergantung kepada firman We Tuhan. depend on the Holy Spirit. Kita bergantung kepada Roh Kudus. And if things don't work out, pray, Jadi report. kalau lagi ada hal yang tidak sesuai harapan kita, But most of lapor ke sorga. you report to the pastor. Kadang-kadang kita mungkin lapor kepada Yes, pastor can give you good advice. Mungkin Pak Pendeta bisa kasih But saran pastor baik. cannot change your soul, spirit, and body. Tetapi pendeta manusia, dia tidak bisa mengubah tubuh, roh, dan jiwa. Only the Word of God. Hanya firman Tuhan, saudara. When we speak the Word of God, Ketika engkau memperkatakan there is firman Tuhan, power in the Word of God. ada kuasa dalam firman There is Tuhan. power by the Holy Spirit. Ada kuasa dalam Roh Kudus. We are nobody. Kita ini bukan siapa-siapa. Hallelujah. Haleluya. So the Word of God, Jadi firman Tuhan, the power of God kuasa Tuhan is in your mouth. ada di dalam mulut If saudara. you believe. Jika saudara percaya. And that was paid by the price of the cross. Dan itu sudah dibayar, harganya lunas di kayu salib. That's why we sinners Makanya kita orang-orang berdosa. can now be partakers with Jesus Christ. Kita nggak bisa
menjadi bagian Yesus Kristus, hoping of His coming back again. Mengharapkan kedatangannya yang kedua. And before He comes back, Sebelum Dia kembali, many souls have to be added into the kingdom. harus banyak jiwa-jiwa itu kita menangkan, saudara, masuk dalam kerajaan And it's the Allah. responsibility of the church, Itulah tugas kita sebagai gereja, the body of Christ. tubuh Kristus. Hallelujah. Haleluya. Praise be to God. Puji Tuhan. So do you have the faith? Saudara punya iman ini, iman yang hidup? Amin. You must use the faith of Jesus Christ, Kita harus pakai imannya Yesus, not my faith. bukan iman saya. My faith no use. Iman saya tak berguna, Faith of Christ Jesus. tetapi imannya Yesus. You can turn mountains. Saudara, kita bisa You memindahkan can gunung. command them to jump into the sea. Ketika firman Tuhan berkata, kau bisa perintahkan gunung ke dalam lautan. If you believe, Jika kita percaya and it's allowed by God. dan itu diizinkan Tuhan. Yeah. Selanjutnya, Hallelujah. haleluya. So no matter what happened, Jadi saudara, tak peduli apapun yang the terjadi. transforming power of God's providence, Jadi kuasa Tuhan yang mengubahkan itu it will transform perfect faith into reality. akan mengubahkan iman kita. Iman itu tadi yang belum kita lihat, belum terjadi, dijadikan Tuhan. So the Bible says if you have faith as small as a mustard seed, Firman Tuhan berkata, jika engkau punya iman sebesar biji sesawi. any ministry that you do, Jadi apapun pelayanan saudara, don't look at the result yet. jangan lihat hasilnya sekarang mungkin masih belum ada. Look at whom you believe, Tetapi lihat siapa yang kita percaya. and He decide. Dan biarlah Tuhan yang That's memutuskan. why my wife and me very relaxed. Makanya dia dan istrinya sangat rileks. I go to China. Mereka pergi ke Cina. Yeah, 9 months 9 bulan saudara. traveling north to south, south to north. Mereka pergi ke utara, ke selatan, Yeah, bolak-balik, try to plant His church. mencoba menanam gereja di situ. 9 months. 9 bulan saudara. One almost finished. Uang sudah mau habis. But puji Tuhan, Tetapi puji Tuhan, when my wife said, ketika istrinya mulai berfirman, istri mulai berfirman. "Darling, are you sure you hear the voice of God?" Istrinya mulai bilang, sayang, betulnya kau dengar suara Tuhan? Kok tak jadi-jadi gereja ini? Yeah, I said, yes, I heard. Dia bilang, betul aku dengar suara Tuhan. I cannot show you when. Aku nggak bisa tunjukkan sama kau sekapan memang. Instantly, Tiba-tiba, saudara. somebody call up. Tiba-tiba dia telepon. Pastor Wang, Pendeta Wang katanya. can you come to my place? Boleh datang ke rumahku? God answer for me. I Jawab. cannot give birth. I cannot give my wife my answer. Dia nggak bisa memberikan jawaban kepada istrinya. Only God can. Hanya Tuhan yang bisa memberi jawaban. I trust God. Dan dia percaya kepada Tuhan. For 9 months. 9 bulan. But humanly thinking, ayo, uang habis. Secara berpikir logika, uang habis. What my church will say to me. Istri udah mulai But thank komplain. God, I have a Mennonite church Tapi kan ada gereja yang mengutus dia Mennonite. who's living by faith. Diutus dengan iman juga. Tak dikasih duit. It is not going. Jadi bukan sekedar It is pergi. not about money. Bukan sekedar mengenai uang. You hear God, you do what God tell you. Kalau kita dengar Tuhan ngomong, kerjakan saudara. If I go 10 years, 20 years, do nothing but my purpose is to obey 100 point. Saudara, walaupun contohnya 10 tahun, 20 tahun tak tertanam gereja, tapi kalau Tuhan yang suruh, nilainya 100. But thank God, 9 months. Tapi puji Tuhan 9 bulan. And then the church group has started. Mulailah gereja ditanam di situ. Now we have Communist China. Jadi sekarang Cina itu negara komunis. So you cannot talk about Jesus. Nggak bisa ngomong tentang Yesus sembarangan. Bisa lewat. Is it my word? Apakah itu pekerjaan Bapak ini? No. Bukan. Holy Spirit. Pekerjaan Roh Kudus. And by the grace of God, Dan oleh karena kasih karunia we Tuhan, have a church mereka mulai menanam gereja. still running. Masih berjalan gerejanya. We have 10 cell group. Mereka ada 10 komsel di situ. Berikan tepuk tangan yang luar biasa. Glory to God. Puji Tuhan. Just because we go there. Karena apa? Dia taat dan pergi ke Cina. Holy Spirit do the work. Roh Kudus yang bekerja. Well, if I go there 1 year, I got 10 church. Habis. Kalau saya pergi ke sana setahun harus ada 10 gereja ya. 20 churches. Atau 20 gereja. 30 churches. 30 gereja. Habis. Habis. I become very proud. Jadi I sombong
sombong ya. I'm Bishop Albert. Oh. Please call me Bishop. Ini Bishop Albert Ng. Habis. We are nothing. Kita ini bukan siapa-siapa. But God can use the ordinary people to use His work, to do His work. Tetapi ketika Tuhan memakai orang-orang biasa, Tuhan bisa bekerja. You obey. Jika kita taat. Thanks be to God. Terima kasih kepada Tuhan. This church is a mission-minded God. Gereja kita ini gereja yang bermisi. Very obedient to the voice of God. Orang-orang yang taat kepada firman Tuhan. So I believe that you will learn a lot of truth through this church. Jadi Bapak ini percaya kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dari gereja ini. Hallelujah. Haleluya. Amin. Ya, still have time. Oh, masih lama kata Pak Rista. Nanti marahin Pak Rista aja ya. Ya, ini boleh kantor. Nah, kalau yang ngantuk katanya boleh minum kopi dulu. Kopi. Kantor, Ya. kopi kaget no problem. Nah, relax, saya tadi relax. Because I'm preaching. Nah, karena bukan dia yang khotbah katanya. I do not know what to preach today. Nah, dia pun nggak tahu kan mau dikhotbahkan hari ini. But I report to my big boss. Tapi dia lapor ke big boss-nya. Hello, my big boss. Halo, big boss. Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus. I'm just an ordinary saved by your grace. Saya hanya orang biasa yang diselamatkan oleh Your anugerah. word has spoken to me. Firman-Mu sudah berbicara kepadaku. We are going to Batam Dan aku akan ke Batam to meet Pastor Nando. untuk ketemu Pak Nando. I don't know what to preach. Aku nggak tahu kalau mau khotbahkan. But you must preach. Tetapi engkau harus I use my berfirman. voice. Dan tapi pakai suaraku Tuhan. I don't know what happened. Nggak tahu apa yang terjadi. Because he can turn upside down. Kadang-kadang Tuhan bisa rubah tiba-tiba. Because I put him first. Karena dia menaruh Yesus yang pertama. I don't look at circumstances. Dia nggak lihat saudara ngantuk atau tidak ngantuk. Even if today I come and meet Pastor Nando, Jadi bahkan jika pun hari ini hanya ketemu saya, Pak Nando. only 3%. Hanya ada 3 orang di sini contohnya. 3 okay lah, Father, Son, Holy Spirit. Bapak, Putra dan Roh Kudus. I preach. Dan takut pada dia katanya. I don't care about the number. Dia nggak bicara jumlah. Because God knows what I'm coming to Batam Church under Pastor Nando. Karena Tuhan udah tahu kok dia datang ke Batam ke gereja kita. So he decide. Dan Tuhan yang memutuskan. If I come to this church, Kalau dia datang ke gereja kita, only 3, hanya 3 orang, I'm very happy. dia sangat senang. I don't look at Pastor Nando's face. Dia nggak lagi blototin muka I look saya. at Jesus. Dia lihat Yesus. Yeah, Jesus got 12 disciples. Tuhan Yesus punya cuma 12 murid. Today got 100 disciples. Ini dilihat orang yang luar biasa semua di sini. Yeah. So, whom you believe? Saudara, siapa yang saudara percayai? Are you working for God? Apa saudara melayani Tuhan? Walking in the presence of the Holy Spirit? Berjalan di dalam hadirat Tuhan? And let the Holy Spirit do the work. Dan membiarkan, mengizinkan Roh Kudus yang bekerja bagi saudara. There is faith in the living God. Itu namanya iman kepada Tuhan yang hidup. Living faith. Itu namanya iman yang hidup. God is a very interesting God. Next, Tuhan kita itu sangat menarik. He works in a very personal way. Cara Tuhan itu setiap orang beda-beda. Because what God wants is to make His perfect faith real in our children. Jadi apa yang Tuhan mau adalah iman kita itu nyata dalam hidup anak-anaknya. Do you believe what God said? Saudara percaya apa firman Tuhan katakan? Do you believe? Saudara percaya? Every word in the Bible. Setiap firman Tuhan yang ada di Alkitab. If you believe, Jika saudara percaya, you are 100 points. saudara dapat nilai 100. If you don't believe, Jika saudara nggak percaya, because you saw your church only 3%, mungkin jemaat kita cuma 3 it orang. means you're still looking at the result. Berarti kita melihat hasil. Jesus wanted 12 disciples. Tuhan Yesus punya murid 12. How many disciples do you want? Saudara mau murid berapa orang? Yeah. I got one good disciple, Saya, kata Bapak ini, saya punya murid yang satu yang baik. my wife. Istrinya. Last time, we always quarrel. Wah, dulu mereka sering berantem. Yeah. After getting my bonus, Setelah dapat bonus dia dari kerjaannya, quarrel. berantem. When you going to increase my salary? Kenapa kok Why this? Why that? Wah. Itulah kan udah tahu lah kita itu. Setorannya kok kurang gitu. Because we do not know Jesus. Karena waktu itu mereka belum mengenal Yesus. One day, Satu hari, my wife become Christian. istrinya terima Yesus duluan. Yeah, he become very polite. Tiba-tiba kok jadi sopan istriku ini ya. And I call me daddy. Dipanggilnya saya. And I become a Christian. Aku udah jadi Kristen katanya. See,
all God are the same. So what Christian, Buddhist, I don't care. Jadi Bapak ini bilang semua sama, mau Kristen, mau Buddha, semua. But look at the change. Tetapi yang Bapak ini lihat adalah karakter dia They berubah. touch me. Sangat menyentuh. Oh, Christian special. Orang Kristen ini spesial. Every day, fire and water fighting. Dulu ada api dan air di rumah terus. But suddenly peace. Tiba-tiba rumah itu senyap. My wife very submissive. Tiba-tiba istrinya jadi tunduk dia. Water please. Ketika suaminya bilang, haus sayang, langsung datang air minum. I'm hungry. Go. Aku lapar, istrinya langsung masak. He followed Jesus. Dia mengikuti Yesus. I saw Jesus in her. Jadi dia lihat ada Yesus dalam diri istrinya. This God must be very special. Wah, ini Tuhan ini pasti Better spesial. than Chinese God, Indian God, Malay God. Ini lebih bagus dari Tuhan orang Cina, orang Malaysia, orang India. But I'm busy. Nah, tetapi dia sibuk, masih sibuk dia. Making money, what? Membuat uang terus bisnis. Every Wednesday, Saturday, Sunday, golf. Jadi hari Rabu, Sabtu, Minggu golf. No time. Tak ada waktu. No time for church. Tak ada waktu untuk ke gereja juga. One day my wife invite me. Tapi satu kali istrinya undang dia. Daddy, Sayang, lembut suaranya. can you come to church with me? Mau nggak ke gereja sama-sama? I want to know your God. Jadi dia bilang aku Because mau I have lihat. Indian God, I have Indian God, Malay God, Chinese God, Mama God, all the God. Jadi aku mau tahu siapa Tuhan. But this God very special. Aku mau lihat Tuhan ini berbeda. So I went to the church. Akhirnya mereka pergi ke gereja. The word of God speaks to me. Firman Tuhan pada saat itu berbicara, Change my mindset. mengubah pikirannya. I become very real. Dan dia merasa itu sungguh nyata. And by God's grace, Dan oleh karena kasih karunia I Tuhan, am who I am today. maka hari ini Bapak ini menjadi seperti dia saat And it ini. is also God's grace. Dan itu karena anugerah I met Tuhan. Nando. Bertemu dengan Pak Nando. You see, this is all God's grace. Itu semua anugerah Tuhan. Not because I'm very handsome, Bukan karena dia memang not because ganteng. I'm very clever. Bukan karena dia pintar. God's grace. Itu kasih karunia Tuhan. Today, by the grace of God, if I meet you here, it's God's grace. Dan hari ini Bapak ini bisa berjumpa dengan kita semua adalah anugerah All Tuhan. glory to God. Semuanya demi kemuliaan Tuhan saja. It is the work of God that's doing mightily through His God-fearing church. Jadi saudara, Tuhan bekerja melalui gerejanya yang betul-betul yang memuliakan namanya. Okay? Selanjutnya, Faith is an active belief principle that always put Jesus Christ first. jadi iman itu adalah kepercayaan yang aktif yang menaruh Yesus nomor satu. Why are you doing what you are doing? Kenapa saudara mengerjakan yang saudara kerjakan? For my father, for my mother, Apakah untuk bapak dan ibu saya? for my pastor, Apakah untuk pendeta saya? finish. Selesai. We are looking at human being. Kita berarti melihat manusia. We are doing it for Jesus. Kita melakukannya untuk Yesus, saudara. Why are you playing the music? Kenapa tim present worship kita bermain musik? To show by Pastor Nando how good your guitar is? Apakah mau menunjukkan betapa No. bagusnya main gitar? No. Bukan. You serve Jesus. Kita melayani Tuhan You Yesus. depend on the Holy Spirit Engkau bergantung kepada Roh Kudus and ask God to give you the gift. dan meminta Tuhan terus memberkati talenta saudara. Then God will download many things to you. Tuhan akan mendownload hal-hal yang baru dalam hidup You saudara. understand? Saudara paham ya? We serve a living God. Dan kita melayani Tuhan yang hidup. Praise be to God. Puji Tuhan. So with this truth, Jadi dengan kebenaran ini put Jesus Christ first. kita harus menaruh Yesus nomor satu. Why do you get married? Kenapa saudara menikah? My father tell me. Karena bapakku udah Finish. pasang. Finish kata bapak ini lagi. Why you come to church? Kenapa ke gereja? Pastor Nando tell me. Pak Nando WA terus pak. Habis. Habis sudah. You only listen to the word of God. Berarti apa? Maka kita harus mendengar firman Tuhan. Listen to Jesus. Dengarkan Tuhan Yesus. Hallelujah. Haleluya. So the emphasis is the relationship, Jadi apa yang bapak ini mau sampaikan adalah hubungan. the cross principle. Jadi prinsip salib. When your relationship with Jesus is very strong, Ketika hubungan kita dengan Yesus sangat kuat, this one, man to man, makanya hubungan kita dengan manusia very easy. sangat gampang. Because our emphasis is on Jesus. Karena yang paling penting adalah hubungan kita dengan Tuhan He Yesus. so loved the world Ketika kita sangat mengasihi that dunia, He sent His one and
only begotten Son Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal to die on the cross for you and for me. untuk mati di kayu salib bagi saya dan saudara. That whosoever believe in Him Dan bagi barang siapa yang percaya kepadanya shall not perish but tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. So the emphasis is on Jesus. Makanya bahwa yang paling penting adalah dengan Yesus. Praise be to God. Puji Tuhan. Yeah. So the faith, a life of faith, what Jesus said on the Bible, it appears to be irrational. I believe it, and that settles it. Jadi iman itu apa? Tuhan yang kau ucapkan di firman-Mu atau yang kau singkapkan tidak masuk akal, tetapi aku percaya, itu saja sudah cukup. Titik. This road is a very narrow road. Saudara, jalan ini sangat sempit. Because man sometimes need acknowledgement from man. Karena kita manusia suka dipuji. This is the problem with our human worldly mind. Ini adalah masalah kita, pikiran dunia kita. Because we are doing things for people to see. Karena kita sering melakukan sesuatu untuk dilihat orang lain. But we live for Jesus. Tetapi saudara, kita hidup hanya untuk He's Yesus. the ultimate. Ini adalah tujuan utama kita. We just obey the word of God. Kita hanya mendengarkan dan taat kepada firman. If you can do that, Jika kita melakukan ini tadi, the relationship between you and Jesus, hubungan kita dengan Yesus kuat, you have 100 points. dapat nilai 100. Udah berapa ratus poin saudara? Udah banyak. Sometimes God give us some people 10, 20,000 people. Jadi saudara ada banyak Tuhan. Ada mungkin ada puluhan ribu. Some people 1,000 people. Mungkin ada yang 1000. There's God. Itu Tuhan. Yeah. But it's not the number of people. Tetapi bukan masalah jumlah saudara. Are we walking in the presence of God? Apakah kita berjalan di dalam hadirat Tuhan? Yeah. When you sleep, Ketika kita tidur, are you sleeping in the presence of God? apakah saudara tidur dalam hadirat Tuhan? When you wake up, Ketika kita bangun, are you waking up in the presence of God? apakah kita bangun dalam hadirat Tuhan? Many of us, Banyak di antara kita come to church. datang ke gereja, Oh, we are in the presence of God. kita ada dalam hadirat But the Tuhan. moment you go out, Tetapi ketika kita keluar dari gereja, the church is here, you are there. ketika kita ini gereja itu kita di luar, The presence of God is not with you. kita merasa kita tidak dalam hadirat There Tuhan. is not what the Bible says. Itu bukan apa kata firman Tuhan. Jesus is always with us. Tuhan Yesus selalu menyertai kita saudara. Amin. For He so loves us Tuhan sangat menyayangi kita that He's always with us. dan Dia selalu menyertai kita. Praise be to God. Puji Tuhan. You know, transforming living faith into God's possession is a struggle. We all know. I was like that. Jadi saudara, untuk mengalami hidup dengan iman itu memang ada pergumulannya. Bapak ini pun mengalami. Yes. But it is God who always bring a particular circumstances to educate His given faith. Tetapi Tuhan izinkan itu terjadi, hal-hal tertentu terjadi dalam hidup kita untuk melatih iman kita. So that the object of the faith Jadi apa objek dari iman kita itu? is Jesus. Yaitu Yesus. Tujuan yang arah daripada iman kita itu Yesus. You must put Jesus number one, Kita harus membuat Yesus itu nomor satu. not circumstances. Bukan kejadian fakta yang If terjadi. today I come to this church, Jika hari ini Bapak ini datang pagi ini, Pastor Nando never give me drink, Bapak ini nggak dikasih minum contohnya, never send transport to bring me here. tak dijemput dari hotel. If I'm in the flesh, I will grumble and murmur. Kalau dia bergerak dalam kedagingannya, dia akan komplain. That means I'm showing people, I'm doing it for people. No, Berarti dia sedang mengerjakannya untuk manusia. I'm serving Jesus. Tetapi Bapak ini bilang, tidak, aku melayani Tuhan Yesus. See, we serve Jesus. Kita not man. semua di sini melayani Tuhan Yesus, bukan manusia. Of course, if Nando don't give me drink, I go back. Lord Jesus, apa ini? I come to Nando church, don't even give me a drink. I don't complain to him. Bapak ini tidak komplain kepada saya kalau dia tidak dikasih minum. Tetapi He's my dia doa boss. sama Tuhan. He's Karena my boss. bosnya adalah Tuhan. I complain to Jesus. Jadi dia komplainnya kepada Tuhan. Oh, maybe Nando no money lah. Mungkin kurang duit Pak Nando ini. Lord, bless Nando. Berkati dulu Pak Nando ya. Tell him I want drink, okay? Kasih tahu dia aku butuh minum nih. Kopi kosong also can. Kopi kosong pun boleh. Tidak usah pergi pulang. I pray to hoping God will love him more. Jadi dia berdoa agar Pak Nandonya lebih mengasihi dia. Your God is a very intimate God. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat intim. Do you understand? Saudara paham ini ya? God paid the price on the cross so that He can be with you and be with me. Jadi Tuhan sudah bayar harga yang mahal itu agar saya dan saudara punya hubungan dengan Tuhan.
So until we know Jesus, sampai kita mengenal Yesus, until you have a relationship with Jesus, sampai kita punya hubungan dengan Yesus, then God is only a concept. Kalau kita belum mengenal Yesus, berarti Tuhan itu hanya sebuah konsep, pemikiran. And we cannot have faith in Him. Kita nggak bisa punya iman kepada Dia. Okay. Okay. John 14. Yohanes 14, kita udah di 12 to 14. ayat 12 sampai 14. Truly, truly, I say to you, Aku berkata kepadamu, whoever believes in me, that's Jesus, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, Yesus ya, will also do the works that I do. ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. And greater works than this will he do, Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. because I'm going to the Father. Sebab aku pergi kepada Bapa. Verse 13. Ayat 13. Whatever you ask in my name, Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, this I will do, aku akan melakukannya, that the Father may be glorified in the Son. supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Verse 14. Ayat 14. If you ask me anything in my name, Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, I will do it. aku akan melakukannya. Not the church, Bukan gereja, not you, not me. bukan saya dan saudara. Yesus Kristus will do. Tuhan Yesus yang mengerjakannya. So we began to understand that faith is no limit. Jadi saudara, iman kita itu tak terbatas, saudara. We only ask God. Kita yang perlu kita lakukan adalah minta, berani minta. No use asking your pastor. Tak berguna kita minta You can pendeta. get consultation from pastor. Mungkin konsultasi bisa. But the ultimate is through to Jesus. Tetapi sumber kita adalah Yesus. Hallelujah. Haleluya. So you have a Jesus to go through. Jadi saudara, kita semua punya Yesus. How often do you speak with Jesus? Berapa sering kita ngobrol dengan Only Yesus? when you need something? Hanya ketika kita Or butuh is it sesuatu, every day, every morning you speak to Him? atau setiap hari kita ngobrol dengan Tuhan? God is very desperate to be with you. Tuhan sangat ingin, Dia rindu sekali bersama dengan kita. And He wants your faith, the faith that is given to you, to be in Him. Jadi kita dan Tuhan rindu iman kita itu kepada Dia. John 14:1. Yohanes 14 ayat 1. Let not your heart be troubled. Janganlah gelisah hatimu. Believe in God. Percayalah kepada Allah. Believe also in me. Percayalah juga kepada You Aku. see? So whatever happen in your life, Ya, apapun yang terjadi dalam hidup saudara, you must have a living relationship. harus with kita Jesus. punya hubungan yang hidup dengan Yesus. Hallelujah. So what is living faith? Jadi apa itu hidup iman yang hidup? Living faith is an entire person with the right relationship with God. That is the cross. Yeah. Jadi iman yang hidup adalah hubungan kita yang baik dengan Tuhan Yesus. The Itulah power of the Holy Spirit. prinsip salib tadi, dengan kuasa Roh The Kudus. Holy Spirit is the Spirit of Christ Jesus. Jadi Roh Kudus itu adalah rohnya Yesus Kristus. So the question I ask, Pertanyaan sekarang, how do you be nurture and sustain this living faith formation that the Bible calls us to do? bagaimana kita bisa mengembangkan dan mempertahankan iman yang hidup ini dalam apa yang Alkitab panggil kita? Living faith inspire works. Jadi iman yang hidup itu mendorong kita melakukan sesuatu. Salvation is not by works. Jadi keselamatan bukan karena pekerjaan kita, Salvation is for works. tapi keselamatan itu yang mendorong kita melakukan perbuatan yang So baik. sometimes we ask ourselves, why are you doing what you are doing? Pertanyaan itu tadi ya, kenapa kita mengerjakan apa yang kita kerjakan? God says so. Tuhan yang berfirman. If God says so, you just do it. Jadi kalau Tuhan yang suruh, kita kerjakan aja. You see, this world have a different understanding. Saudara, dunia ini punya cara memahami yang This berbeda. world always talk about salary. Dunia ini selalu bicara tentang This gaji. world always talk about position. Dunia ini bicara tentang This posisi. world always talk about benefits. Dunia ini bicara tentang apa keuntungannya. What do I have? Apa yang saya terima? Yeah. How many days holiday in a year? Berapa kali liburan, berapa hari liburan dalam setahun? That's the problem. Itulah masalahnya. But if you understand Jesus, Tetapi kalau kita mengenal Yesus, you just serve God. kita hanya melayani Tuhan. And the omnipresence of God, Dan maha hadirnya Tuhan itu, He will reveal Himself to you as you progress. Tuhan yang akan menyingkapkan dirinya dalam hidup kita. Faith without works cannot be called faith. Jadi iman tanpa perbuatan itu ya tidak disebut iman lagi. Hallelujah. Faith without work is mati. Jadi dalam Yakobus dikatakan iman tanpa perbuatan mati. Faith means I trust God.
Jadi iman itulah artinya percaya kepada Tuhan. Today I come here to preach by the invitation of Pastor Nando. Dia datang hari ini, Bapak ini datang khotbah hari ini karena diundang. At the end of the day, Tapi pada akhirnya he never give me Iman. They only give me. tak dikasih amplopnya katanya. Lord, next time don't come here already. Next time aku tak mau lagi We always look for money. Kita selalu cari duit. If God said no money means no money. Hallelujah, 100 point I have. Kalau memang gak dikasih uang gak apa-apa, haleluya aja gitu. Because I'm not serving Pastor Nando. Kenapa? Karena dia bukan melayani Pak Nando. I'm serving Jesus. Dia melayani Tuhan Yesus. My boss who owns the heaven and the earth. Bosnya adalah pemilik jagat raya ini. You understand? Saudara paham ya? So sometimes you must ask yourself, what are you doing? Why you are doing? Why you are doing? What you are doing? Why? Kadang-kadang kita perlu berpikir, kenapa aku mengerjakan? Why you get married? Kenapa aku menikah? Why you go to work? Kenapa aku bekerja? Why you come to church? Kenapa saya ke gereja? You ask. Saudara renungkan. For Jesus. Untuk Yesus. The answer is for Jesus. Harusnya jawabannya adalah untuk Yesus. If for Jesus, you got the reward from Jesus. Jika kita mengerjakan segala sesuatu untuk Tuhan Yesus, kita mendapatkan upahnya. So I want to share with you basic what is faith. Jadi itu tadi apa itu iman. Yeah, faith is worse than no faith at all. Okay. Jadi iman itu ya itu dia. Faith is believe what Jesus said. Iman itulah percaya kepada apa yang Tuhan Yesus. Verbal faith not enough. Sorry, ada yang gitu drink. Okay, please. Ini ada minum kan? Okay. Inilah kalau udah. 5 more minutes. 5 more minutes. 5 menit lagi katanya. Yeah. Udah kode nih. Yeah. Verbal faith. Hallelujah. Oke. I lagi muda. Malah lebih muda rupanya Bapak ini ya. Holy Spirit. Jadi verbal faith is not enough. Cakap ni. Jadi kalau iman hanya diomongan tak cukup, saudara. Yeah. So dead faith is worse than no faith. Jadi iman yang mati itu ternyata lebih parah daripada tidak ada. You cannot serve Jesus if you do not believe every word that comes from the Bible. Kita tidak bisa melayani Tuhan kalau kita tak percaya kepada firman. I serve Jesus because of the Bible. Dia melayani Tuhan karena apa kata firman Tuhan. Every moment God is walking with me. Setiap saat dia tahu Tuhan menyertai dia. So every moment God is walking with you. Jadi saudara, setiap saat Tuhan juga berjalan bersama saudara. Jadi saudara bukan hanya untuk dia. Talk cheap. Jadi ngomong itu gampang. Yeah, you must action. Tapi kita harus bertindak. Then intellectual faith. Iman kepintaran ya. Many people go to theological school. Banyak orang pergi ke sekolah teologi, hoping to have a doctorate. Mereka berharap dapat doktoral. But doctorate higher salary. Karena gajinya lebih tinggi. Certificate kurang sikit. Sertifikat kurang. Maybe a little bit diploma. Kalau diploma naik lagi gajinya. This is the world. Itulah cara dunia berpikir. I don't depend on the world. Tapi Bapak ini bilang dia tidak bergantung kepada dunia. We depend on Jesus. Dia bergantung kepada Yesus. If I got no gaji, kalau dia tidak ada gaji, Jesus know. Tuhan Yesus tahu. When I have a lot of gaji, Jesus also know. Kalau dia banyak gaji juga, Tuhan juga tahu. So intellectual faith tak cukup. Jadi kalau hanya secara intelektual iman itu tak Very cukup. important living faith. Tetapi yang paling penting adalah iman yang hidup. If you have living faith, it will inspire, it will empower you. Jadi iman yang hidup itu menginspirasi, memampukan kita, And give you godly action daily. dan memberikan setiap hari tindakan-tindakan ilahi. Praise be to God. Puji Tuhan. Do you believe what the Bible says? Saudara, apakah saudara percaya apa kata firman? Then trust Jesus. Percayalah kepada Yesus. Don't trust your pastor. Jangan percaya kepada manusia. Don't Pendeta trust the manusia. church. Jangan percaya kepada gereja. Just what Jesus said. Percayalah kepada apa kata And Tuhan. Jesus will speak to the pastor, speak to the church. Dan Tuhan akan berbicara kepada pendeta saudara, berbicara kepada gereja And saudara. the pastor, the church will preach the word of God. Ketika hamba-hamba Tuhan Of course, there mengkhotbahkan are firman many Tuhan, kind of churches. ada begitu banyak gereja. Some people want to make money out of the church. Hanya orang yang pengen menghasilkan uang dari gereja. Only the motive Jesus knows. Motif hanya Tuhan yang tahu. But I believe Nando running the church is God's favor. Tapi Bapak ini puji-puji kita sendiri, dia katanya Ya. Pak Nando nggak begitu katanya. Yeah, I'm very sure. Dia sangat yakin. Today he going to belanja me Wah, nasi padang. ujung-ujungnya gini ya di pala ya. I believe. Hari ini dia bilang dia percaya saya traktirin nasi padang. But I don't tell him. Tapi dia nggak bilang katanya. Barusan dibilang. I report to Jesus. I report to Jesus.
Dia lapor kepada Yesus. Habis Pastor Nando invite me nasi padang. Kan? I report to my boss. I will tell him, hey, Nando, you give me nasi padang today. Bapak ini lapor kepada Tuhan tapi pakai mikrofon dia. You understand? Saudara paham? We have a living God in us, so every day we can speak to Him. Jadi ada Tuhan yang nyata hidup dalam hidup kita. Tiap hari kita bisa ngomong ke Tuhan. Dialah yang maha hadir. Omniscient God. Dia maha tahu. Almighty God. Dia Allah yang maha kuasa. Who created the heaven and the earth. Yang menciptakan jalan raya ini, menciptakan saya dan saudara. It is not by accident that we are here today. Dan kita bukan karena kecelakaan kebetulan hadir di It is not by ibadah ini. accident we have a godly church in this place. Kita tidak kebetulan hadir di gereja yang luar biasa We ini. must believe the word of God Kita harus percaya kepada firman and Tuhan the holy presence of God. dan hadirat Tuhan yang Not kudus. only in the church. Bukan hanya di gereja, The saudara. moment you go out, this place, Ketika saudara melangkah keluar Tuhan we reflect the glory of God. kita juga menampilkan We must kemuliaan. improve on the character of God in us. Makanya kita harus bisa menunjukkan karakter And our Tuhan. dependence is upon God. Dan pertobatan kita itu Not tergantung because of pada our Tuhan. education. Bukan karena pendidikan kita. Not